संगीन गद्दारी केस में परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत का हुक्म। खुसूसी अदालत ने 6 साल की समाअत के बाद फैसला सुना दिया। 3 रुकनी बेंच में 2 ने फांसी की हिमायत और 1 ने मुखालफत की। खुसूसी अदालत ने मुशर्रफ को दिफा के लिए कई बार मोहलत दी, लेकिन मुशर्रफ पेश हुए ना बयान रिकॉर्ड कराया। मुशर्रफ दौर के वजीर आजम शौकत अजीज, चीफ जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर और वजीर कानून जाहिद हामिद को शरीक मुल्जिम बनाने की दरखास्त मुस्तरद। अपील के लिए मुशर्रफ के पास 30 रोज का वक्त। दरखास्त दायर करने के लिए पाकिस्तान आना होगा। केस का तफसीली फैसला 48 घंटों में आने का इम्कान। मुशर्रफ के खिलाफ फैसले पर पाक फौज का शदीद गम और गुस्से का इजहार। DGISPR कहते हैं मुशर्रफ आर्मी चीफ और सदर मुमलिकत रहे, 40 साल से ज्यादा पाकिस्तान की खिदमत की, वो किसी सूरत भी गद्दार नहीं हो सकते। अदालत की तश्कील पर सवाल उठा दिया, कहा अदालती कार्रवाई शख्सी बुनियाद पर की गई, आईनी और कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए, केस को उजलत में निपटाया गया। उम्मीद है कि जनरल मुशर्रफ को आईने पाकिस्तान के तहत इंसाफ दिया जाएगा। केस गलत है, इस केस के साथ दूसरे केस भी गलत है। मुशर्रफ के वकला का फैसला मानने से इनकार, अदालत के बाहर खुलकर किया तहफ्फुज़ात का इजहार। रजा बशीर ने कहा कि साबिक सदर ने कोई गलत काम नहीं किया, एमरजेंसी शौकत अजीज और काबीना की सिफारिश पर लगाई गई थी। परवेज मुशर्रफ को साथियों ने मरवा दिया। सलमान सफदर की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान में इस तरह की कोई मिसाल इससे पहले नहीं मिलती। फैसला कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर सवालिया निशान है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने अदालती फैसले को गैर कानूनी करार दे दिया। आज न्यूज़ से गुफ्तगू में अनवर मंसूर का कहना था कि सजा में कानून के तकाजे पूरे नहीं किए, ये बिल्कुल गैर कानूनी फैसला है। तर्जुमान पाक फौज के बयान की मुकम्मल हिमायत, केस में दीगर अफराद को शामिल करने का मुतालिबा। मुशर्रफ के खिलाफ अदालत का फैसला तारीखी करार। बिलावल भुट्टो का फैसले पर इत्मीनान का इजहार, कहा फैसला जमहूरियत की तरफ पहला कदम है, अब कोई आमिर ऐसा कदम नहीं उठाएगा। 2007 में कहा था कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, हम किसी फर्द के खिलाफ नहीं जमहूरियत के साथ हैं। पाकिस्तानियों को उठा उठा कर दूसरे ममालिक को बेचा गया। वो फैसला है कि जो आज से अगर 50 साल पहले दे दिया जाता तो पाकिस्तान में कभी मार्शल लॉ की लानत और मार्शल लॉ की नहुसत मुसल्लत ना होती। नून लीग ने अदालती फैसले को अहम संगीन करार दे दिया। एहसन इकबाल कहते हैं परवेज मुशर्रफ ने 2 बार आइन तोड़ा, ऐसे फैसले पहले हो जाते तो पाकिस्तान का ये हाल न होता। अदालती फैसला सुनहरी लफ्जों में लिखा जाएगा। ख्वाजा आसिफ बोले पहली बार किसी आर्मी चीफ के खिलाफ ऐसा फैसला आया। फैसले पर अमल हो गया तो क़यामत तक जमहूरियत कायम रहेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का रद्द-ए-अमल। ANP के जाहिद खान बोले आइन का आर्टिकल 6 बना ही इसीलिए है कि आइन तोड़ने वालों को सजा दी जाए। मीर हासिल बजिंजो ने फैसले को तारीखी करार दिया, कहा मुल्क को इस फैसले की जरूरत थी। साबिक सदर के खिलाफ खुसूसी अदालत के फैसले पर हुकूमत परेशान। फवाद चौधरी कहते हैं फैसले से फासले बढ़ेंगे, कौम और इदारे तकसीम होंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाना किसी के मफाद में नहीं। वजीर दिफा परवेज खटक तो फैसले से ही लाइल्म निकले, खुसूसी अदालत के फैसले को सुप्रीम कह गए। मुशर्रफ ने तस्लीम किया कि इमरजेंसी उन्होंने खुद लगाई। माहिर कानून दान अकरम शेख की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। नदीम अफजल चंद बोले इमरजेंसी का कभी दिफा नहीं कर सकता, कोई भी करे ये गैर आईनी इक़दाम है। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरे मलेशिया मंसूख, महातीर मोहम्मद को टेलीफोन करके समिट में शिरकत न करने से आगाह कर दिया। तुर्क सदर से मुलाकात में एतमाद में लिया। ज़राए दफ्तर खारजा के मुताबिक समिट के बाद पाकिस्तान सऊदी अरब और मलेशिया से बात करेगा, उम्मत मुस्लिमा को साथ मिलाएगा। मोदी पीपल्स पार्टी को एक दिन में 2 बड़े रिलीफ मिल गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरियाल तारपुर की जमानत मंजूर कर ली। 1 करोड़ रुपए के मुशलके जमा कराने का हुक्म।
احتساب عدالت سکھر سے خورشید شاہ کی ضمانت منظور، 50 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کروانے کا حکم۔ لیگی رہنما حمزہ شہباز نے بھی ضمانت کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا لیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں رمضان شوگر ملز کیس میں درخواست ضمانت دائر، جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کل کیس کی سماعت کرے گا۔ ایل این جی ریفرنس کی تحقیقات میں نیا موڑ، وزیر ریلوے شیخ رشید سابق وزیر اعظم شاہد خاقان کے خلاف نیب کے گواہ بن گئے۔ احتساب عدالت میں گواہی دیں گے، نیب 59 گواہوں کو پیش کرے گا۔ الیکشن کمیشن ارکان تعیناتی کے لیے حکومت کو مزید 10 روز مل گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک بار پھر 10 روز کی مہلت دے دی۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے، یہ مسئلہ پارلیمنٹ میں حل ہونا چاہیے، دنیا کو پتہ چلے پارلیمنٹ بالادست ہے۔ دنیا میں کمسن بچوں سے زیادتی کا مجرم انجام کو پہنچ گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے سہیل شہزادہ کو 3 بار سزائے موت سنا دی۔ سہیل شہزادہ کو عمر قید کی سزا بھی سنائی گئی۔ مجرم کو 32 لاکھ روپے جرمانہ بھی دینا ہوگا۔ محمد فیضان کے والد فیصلے پر خوش۔ جب جب چولہا جلے گا عوام کا دل بھی جلے گا۔ حکومت پھر گیس مہنگی کرنے کے لیے تیار، گھریلو صارفین کے لیے 214، تندور صارفین کے لیے 245% تک مہنگی کی جائے گی۔ سی این جی سیکٹر کے لیے 31 اور فرٹیلائزر کے لیے 153% اضافہ ہوگا۔ سمری حکومت کو بھجوا دی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ میں پی آئی سی حملہ کیس کی سماعت، ملک بھر کی بار ایسوسی ایشن شرمسار، عدالت کے سامنے معافی مانگ لی۔ اندرونی احتساب سخت کرنے کی یقین دہانی، 6 روز بعد پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کی تمام سروسز بحال، مریض خوش، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ وزیر اعظم کا بھانجا حسان نیازی 7 روز بعد بھی قانون کی گرفت سے باہر۔ حسان سلیمانی ٹوپی پہن کر روپوش، پولیس کے چھاپے بھی کسی کام نہ آ سکے۔ وزیر اطلاعات پنجاب پر تشدد کرنے والے ایک اور وکیل کی شناخت، زین عباس شاہدرہ کا رہائشی نکلا، پولیس اب تک پکڑ نہ سکی۔ پشاور ہائی کورٹ کے قریب دھماکے کی تحقیقات جاری، رکشہ ڈرائیور اور زخمیوں کے بیانات ریکارڈ۔ ڈرائیور اجمل کے بیان کی روشنی میں رکشے میں سوار مبینہ مشکوک شخص کی تلاش شروع، موبائل ڈیٹا کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اسلامک یونیورسٹی میں طالب علم کے قتل کے خلاف احتجاج، اسلامی جمعیت طلبہ کا کشمیر ہائی وے پر دھرنا، قاتلوں کی عدم گرفتاری پر پورا شہر بلاک کرنے کی دھمکی۔ پولیس نے گرفتار 14 ملزمان کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی حاصل کر لیا۔ قرار دیتے ہوئے موت کی سزا سنا دی، کیس کا فیصلہ بینچ کے سربراہ جسٹس وقار سیٹھ نے سنایا۔ خصوصی عدالت نے فیصلے میں کہا کہ مشرف نے 3 نومبر 2007 کو آئین قرار، خصوصی عدالت نے سزائے موت سنا دی۔ بینچ کے سربراہ جسٹس وقار سیٹھ نے کیس کا فیصلہ سنایا۔ جسٹس وقار سیٹھ نے ریمارکس میں کہا، سابق صدر جنرل پرویز مشرف ریٹائرڈ سنگین غداری کے مرتکب قرار پائے۔ ریٹائرڈ آرمی چیف پرویز مشرف نے 3 نومبر 2007 کو آئین پامال کیا۔ 3 رکنی بینچ نے کیس کا 2-1 سے فیصلہ سنایا۔ خصوصی عدالت کیس کا تفصیلی فیصلہ 2 روز میں سنائے گی۔ جس شخص نے 40 سال ملک کی خدمت کی وہ غدار کیسے ہو سکتا ہے؟ سابق آرمی چیف پرویز مشرف سے متعلق فیصلے پر پاک فوج کا رد عمل سامنے آ گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ عدالتی کارروائی شخصی بنیاد پر کی گئی، کیس کو عجلت میں نمٹایا گیا ہے۔ یہ بھی کہا کہ عدالتی فیصلے پر پاک فوج میں شدید غم و غصہ اور اضطراب ہے۔ یہ پاکستان میں شدید غم و غصہ اور اضطراب ہے۔ پرویز مشرف سے متعلق فیصلے پر پاک فوج کا رد عمل۔ ترجمان پاک فوج میجر جنرل آصف غفور نے بیان دیا کہ کیس میں آئینی اور قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ خصوصی کورٹ کی تشکیل کے لیے قانونی تقاضے پورے نہیں ہوئے۔ مشرف آرمی چیف، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی رہے، ملکی دفاع کے لیے جنگیں لڑی اور صدر پاکستان بھی رہے۔ مشرف نے 40 سال سے زیادہ پاکستان کی خدمت کی ہے۔ مشرف کسی صورت بھی غدار نہیں ہو سکتے۔
DGISPR ने यह भी कहा कि परवेज मुशर्रफ को अपने दिफा का बुनियादी हक नहीं दिया गया। अदालती कार्रवाई शख्सी बुनियाद पर की गई। केस को उजलत में निपटाया गया है। उम्मीद है परवेज मुशर्रफ को आइन के तहत इंसाफ मिलेगा। खुसूसी अदालत का फैसला आने पर परवेज मुशर्रफ के वकील रजा बशीर अपने फौरी रद्द अमल में तैश में आ गए। अदालती फैसले को गलत करार दिया और कहा 3 नवंबर 2007 की इमरजेंसी उस वक्त के वजीर आजम शौकत अजीज की सिफारिश और काबीना समेत दीगर स्टेक होल्डर की मुशावरत से लगाई गई। परवेज मुशर्रफ को साथियों ने मरवा दिया। ये केस गलत है और 10 दफा कहा है कि केस गलत है। इस केस के साथ दूसरे केस भी गलत है। जब सेक्रेटरी इंटीरियर को कैबिनेट के अप्रूवल लेके तब ये दायर करनी चाहिए थी और परवेज मुशर्रफ ने जो 3 नवंबर 2007 की इमरजेंसी लगाई है वो ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर और विद द कंसल्टेशन ऑफ एवरीबॉडी ऑल द स्टेक होल्डर्स और कैबिनेट की एडवाइस के ऊपर वो जो है एक्ट उठाया था वो उस वक्त मुल्क की हक में था। वो कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर फैसला उजलत में सुनाया गया। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के वकील सलमान सफदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि साबिक सदर मुशर्रफ को शफाफ ट्रायल और मौका नहीं दिया गया। हाई कोर्ट ने भी फेयर ट्रायल का हुक्म दिया था। मैनर में कंडक्ट किया गया और उजलत में ये फैसला आज सुनाया गया। कानूनी तकाजे अगर पूरे हो जाते तो बहुत बेहतर था, मगर अफसोस ये है कि वो फेयर ट्रायल और फेयर अपॉर्चुनिटी वो इस ट्रायल में जनरल परवेज मुशर्रफ को नहीं मिली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हमने अपना कंसर्न रेज किया जिसमें ये वाज़ेह किया गया कि जनरल परवेज मुशर्रफ को फेयर ट्रायल दिया जाए। अटॉर्नी मंसूर ने अदालती फैसले को गैर कानूनी करार दे दिया। आज न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में रद्द अमल दिया कि ये फैसला गैर आइनी है। ज़ाती तौर पर उनकी राय है कि जिस तरह सज़ा दी गई इसमें कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। ये फैसला मेरे हिसाब से बहुत बिल्कुल इलीगल फैसला है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसके अंदर जिस तरह से ये सजा दी गई है ये जितने जो कवायद थे कानून के उनको पूरा नहीं रद्द किया गया है। इस लिहाज से ये एक मैं इसको क्रिटिसाइज करूंगा कि ये एक बिल्कुल ही अनलॉफुल फैसला है। देखिए मुझे नहीं पता कि किसने क्या कहा है, ये मेरा फैसला, मेरा अनवर मंसूर ये फैसला ये है जो रद्द-ए-अमल है, बिकॉज मेरी अभी बात नहीं हुई हुकूमती ज़राए से और इसके ऊपर हम श्योर अपील करेंगे। वो अपील होगी तो उसके अंदर ये रद्द हो जाएगा। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर ने कहा कि फैसले से मुशर्रफ को नहीं हमारे कानून को खतरा है। फैसले पर अमल दरामद कभी भी नहीं होगा। जजिस को निकाला तो गद्दारी का मुर्तकिब करार दे दिया गया, लेकिन अगर सियासी हुकूमतों को घर भेजा जाए तो अदालतें इस अमल को दुरुस्त करार देती रही हैं। ये फैसला भुट्टो के फैसले से भी ज्यादा मुतनाज़ा समझा जाएगा। जनरल मुशर्रफ हैं वो सेफ हैं, जनरल मुशर्रफ को कोई खतरा नहीं। खतरा तो हमारी जूरिस्प्रूडेंस को है। इस फैसले पे अमल दरामद कभी भी नहीं होना, अमल दरामद नहीं होगा इस पे। जहाँ सियासतदानों को, वज़ीर आज़म को या हुकूमतों को निकाला जाए तो उसको कहा गया कि वो ठीक इक़दाम है, जबकि उन्हीं फैसलों के होते हुए अगर 30 जजेस निकाल दिए जाए या 35 तो उस पे उन्होंने इसको एक प्रिजन बना के सवाए मौत भी दे दी है। पाकिस्तान की जो अदालती फैसले है, जो जूरिस्प्रूडेंस है, उसको आपने क्योस में डाल दिया। ये फैसला जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के फैसले से भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल समझा जाएगा। परवेज मुशर्रफ ने अपनी पार्टी की मरकजी क़यादत को अदालती फैसला चैलेंज करने की हिदायत कर दी है। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का हंगामी इजलास अजमान में जारी है, जिसमें आइंदा का लाहे अमल तय करने के लिए मुशावरत की जा रही है। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे हाफिज जाहिद अली से। जी हाफिज जाहिद अली, मरकजी क़यादत सर जोड़े बैठी है ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की, क्या इस वक्त होने जा रहा है वहाँ पर? जी, पार्टी ज़राए के मुताबिक इस वक्त साबिक सदर जनरल टाइड परवेज़ मुशर्रफ दुबई के अमेरिकन हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं। आज के फैसले के हवाले से उनको मुकम्मल आगाही दी जा चुकी है, जिस पर साबिक सदर ने अपनी पार्टी की मरकज़ी क़यादत को आज के इस फैसले को चैलेंज करने की हिदायत भी दे दी हैं। बेगम साहिबा मुशर्रफ जो इस वक्त साबिक सदर की तीमारदारी के हवाले से उनके साथ ही अमेरिकन हॉस्पिटल में मौजूद हैं, उन्होंने भी आज के इस फैसले पर शदीद मज़म्मत का इजहार किया है। इसके साथ साथ आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग इमारात का एक हंगामी इजलास इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत अजमान में हो रहा है, जिसमें आइंदा के इदाए अमल के हवाले से मुशावरत की जा रही है। जी
ماہر قانون اکرم شیخ کہتے ہیں انہوں نے اس کیس کو تفصیل سے دیکھا ہے. مشرف نے تسلیم کیا کہ ایمرجنسی انہوں نے خود لگائی. ترجمان وزیراعظم ندیم افضل چند کہتے ہیں جو جج سہولت کار بنا اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے. انصاف اور عدل ہو تو مکمل ہو. یہ گفتگو ہوئی آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں. خود جنرل پرویز مشرف سپریم کورٹ کے 17 رکنی بینچ کے سامنے اور 14 رکنی بینچ کے سامنے اپنی ریویو پٹیشن میں یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ میں نے کیا تھا. وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ میں نے کیا تھا اور میرے ساتھ کوئی اور شامل نہیں. جس کی وجہ یہ ہے پہلی بات تو یہ کہ پرائم منسٹر کین ایڈوائز دی پریزیڈنٹ ناٹ چیف آف آرمی اسٹاف. اور لیکن ایک بات میں اکثر کہتا رہا ہوں جو آج بھی میں کہوں گا کہ جب آپ کرتے ہیں نا جی یقیناً اس ملک میں جس جج نے وردی میں ترمیم کرنے کی اجازت دی کاش اس کا بھی کبھی احتساب ہو سکتا. بالکل ہونا چاہیے. وردی میں ترمیم کرنے کی بھی اجازت نہیں. اس ملک میں جس نے سہولت کار جو بنا بیٹرز اینڈ فیسیلیٹیٹرز اس آرگومنٹ میں وزن ہے. ایبروگیشن ہمیں بجائے اس بات پہ میں ان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اگر بجائے ہم یہ کہیں کہ یہ فیصلہ ہم چڑھ دوڑیں ہمیں اس آرگومنٹ کی طرف جانا چاہیے کہ انصاف پھر عدل جب ہو تو مکمل. پرویز مشرف کیس میں تاریخی فیصلہ آیا ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا عدالتی فیصلے کا خیر مقدم. کہا 2007 میں کہا تھا جمہوریت بہترین انتقام ہے. مشرف کو دی گئی سزا پاکستان میں جمہوریت